सुस्वागतम पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतनर ए प्रकोष्ठ मध्यकु स्वागत। पिलामाने आज आमे पढ़िबा अष्टम श्रेणी संस्कृत कलिकार चतुर्थ पाठ संगच्छत्वम संबद्धत्वम। ताले देख प्रथमे आ भीतर किछि कथोपकथन रहिछि एवं बहुत इंटरेस्टिंग बढ़िया लागिबो सुनिया पई एवं परिशेष रे सेगुडिकर ओडिया अर्थ क्लियर भाବରେ ମଧ୍ୟ तुमको दिया जिवो। तेणु एबे देख कौन अच्छी नमस्ते आचार्य बुझीपार पिला माने नमस्ते आचार्य गुरुदेव नमस्कार। अस्माकं विद्यालयस्य आम विद्यालयर क्रीड़ाोत्सवे खेल उत्सव पाद कंदुक क्रीड़ायाम पाद कंदुक फुटबॉल खेल रे वयम विजयम प्राप्तवन्तः आमे माने विजय लाभ करिछु। वर्धापनानि अभिनंदनम भवताम शिक्षक कहले तुम मानकु अभिनंदन। अपि भवन्तः जानन्ति आ तुमे माने जान यत् भवताम प्रतिद्वंदिनः कथम पराजिताः तुम मानकर प्रतिद्वंदी माने काहेकि पराजित हेले। सत्यम आचार्य तस्य दलस्य क्रीडकेषु परस्परम मतभेद द्वेषभाव च आसीत्। पिला भितर कई कहले सत कहउचंती आपण सेही दल रे क्रीडक मानक मध्यरे बा खेलाड़ी मानक मध्यरे परस्पर मतभेद आ द्वेषभाव थिला। ते अन्येषाम सहयोगम न कृतवन्तः से माने अन्य मानकु सहयोग करू नथिले। आम जानामि आचार्य हाँ मु जाने आचार्य अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु परस्परम आम दलर खेलाड़ी मानक भितरे परस्पर सम्यक सामंजस्य आसीत् सम्यक सामंजस्य थिला किंतु विपक्ष दले तत् नासीत् विपक्ष दल रे ताहा नथिला। तर्हि वदन्तु विजय प्राप्तस्य किम किम आवश्यकम आचार्य कहले ताले कुह विजय प्राप्ति पाई कौन कौन आवश्यक। मिलित्वा समस्त एकाठी कहले एकता परस्परम सामंजस्य च आवश्यकम समस्त मिलित होई कहले जे एकता एवं परस्पर भितरे सामंजस्य भी रहिबा आवश्यक। सत्यम एवं उक्तम आचार्य कहले ठीक कहिच एष एव संदेशः एही वार्ता वेदे वेदरे संगच्छत्वम संबद्धत्वम इत्येवं प्रदत्तः यह प्रदत्त करा जाइछि। तेणु ऋग्वेदरे अछि संज्ञानम ऋग्वेदरे कौन पिला माने रहिछि देख संज्ञात सुक्तम अस्ति एषः मंत्रांशः एई मंत्रर अंश किछि रहिछि एतत् संहति युक्तम यह होछि एकता युक्त इत्यपि एइथेरु ही प्रख्यातम आगच्छन्तु वयम अस्य सूत्रस्य प्रसिद्धान त्रीन मंत्रान पठामः आस आमे माने एही सूत्रर तीनोटी मंत्र पढ़िबा। आचार्य कस्मात् वेदात गृहीतः केउ वेदरे यह लिखा जाइछि एष संदेशः क च अस्य अभिप्रायः यार अभिप्राय कौन आचार्य कहले जे यह ऋग्वेदरे लिखा जाइछि एवं यार एही मंत्रर एही सूक्तिर मंत्रांश होछि संहति युक्त आउ समस्ते एही मंत्र को मध्य जानिबा उचित। एबे ताहले चालो पिला माने जहा तुमे पढ़िलो तार ओडिया अर्थ किछि जानिनियो ताहले आमे अष्टम श्रेणी संस्कृत कलिकार चतुर्थ पाठ संगच्छत्वम संबद्धत्वम प्रथम पृष्ठार ओडिया अर्थ आमे जानिबा। छात्र छात्री माने पचारिले आचार्य को नमस्कार आचार्य आम विद्यालयर क्रीड़ा उत्सव रे फुटबॉल खेल रे आमे विजय लाभ करिछु। आचार्य अभिनंदन
ତୁମେ ଜାଣ କି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଦଳ କାହିଁକି ପରାଜିତ ହେଲା? ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଛାତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ କହିଲେ। ସତ୍ୟ କହିଲେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମନୋମାଳିନ୍ୟ ଓ ଦ୍ୱେଷଭାବ ଥିଲା। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରୁନଥିଲେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତେବେ କୁହ, ବିଜୟ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମିଳିତ ହୋଇ କହିଲେ, ମିଳିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏକତା ଏବଂ ପରସ୍ପର ସମନ୍ୱୟ ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ, ଠିକ୍ କହିଲ। ଏହି ସନ୍ଦେଶ ବେଦରେ ସଙ୍ଗଚ୍ଛତ୍ୱମ୍ ସମ୍ବଦ୍ଧତ୍ୱମ୍ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଛାତ୍ରମାନେ କହିଲେ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ବେଦରେ ଗୃହୀତ ଏହି ସନ୍ଦେଶର ଅର୍ଥ କଣ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜଣାଇଦେଲେ, ସଙ୍ଗଚ୍ଛତ୍ୱମ୍ର ଅର୍ଥ ସମସ୍ତେ ମିଶିକିରି ଚାଲ, ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହେଇକି ଚାଲ, ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସମାନତା ରହୁ। ସମ୍ବଦ୍ଧତ୍ୱମ୍, ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆଲୋଚନା କର। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଏହା ଏକତା, ସହଯୋଗ ଓ ସମ୍ମିଳିତ ଭାବର ଏକ ସନ୍ଦେଶ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚତୁର୍ଥ ପାଠ ସଙ୍ଗଚ୍ଛତ୍ୱମ୍ ସମ୍ବଦ୍ଧତ୍ୱମ୍ର ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାଟି ପଢ଼ିଲେ ଏବଂ ତାର ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ଜାଣିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପଢ଼ିବା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ସମସ୍ତେ ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।